Bismillahirrahmanirrahim. Watukufu majurnalisti, watukufu wa Marengo itamaduni Yovani na wali wa tamaduni Torangali yao harma zi sauti harma zi mtorulisha harma sauti za mbali wakati wa mtorulishia Torangali yao harma zi televizio za mbali leo shamashanyu ikawabadilisha machatu kiduluhanao hal jina la Parti National pour le développement de Comores wamhirini ile wajamwambieni sio kamba desile harma maumo yao na speaker zao hebo leo kamba watanabai amba harma insi violence senda za hibuha vavo na vavo senda za hea kakila su vavo leo wavenze waje wamlakulieni zao fikra ya pasana na violence zili harma insi wakati dowowo ya maisha harma kakila suku ya senda ya herendeha matiro harma insi yode mana wamhirani waje wamlakulieni za pasana nazo kama doas fikiro ya pasana na maisha matiro ya liyo leo wakati dowowo watumlaguliani wajau na zapasana na isiasa iliyo harma insi haina mneka madiwayo nao wala karsilata wakati kishija ridunge nzima mengoni mwa watu laguliao zitemuzini au itemuyini nade mahadadi ex-ministre ikao mzima mengoni mwa wana washama wa Parti National de Développement de Comores taokala basabani msimruhusu ulagua ulawana na kabadi asikiriwo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kwezi wananyasi watangazaji, kwezi wananyasi wa siasa ikaondo marenga fungu harumo mkonti wahatu na watangazaji washilizi waangalizi wahezemba wa za matangazo ruwajori dunga baha ruwajori dunga badabaha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amando ngamjorenga ye fursa yinu hama kawaida ni mbeshali marahaba ni wananyasi watangazaji ikaondo majibu omparo rakusudi ya rimpara ni vanu hadi na lahe parti chamala siasa la iparo PNDC Parti National pour le Développement au Comores ikao le chama la siasa ilo chama ikao lo ujunganya ne Union de l'opposition ikao ba waja utena ngai hujihundao harumwe forum ibali yao ze janibu za siasa ikao kazitunga mhono siasa ende siwao harumwe daula ya Komorile. Abange hasibabu ya hizo ngari mshukuri yaoni na umombeani hazi njema na humfereshani waja utena au kanga sina panzali tola hule banu ye sharia shahusu zemba waza matangazo shivotiwa nema wakala wa Komoro sidungu nzima harumwe mabamana wahe sendika ya he majurnalisti hamba ukaya mafumbu mengo minane harumwa jana ya he sharia isho ngashi hifadhiyo ya mtangazaji abonge ladhima ndenge furso yo ni mferesheni ni mwambie ni ukabwengwa nake jahisa sharia isho shevotewa sharia isho baada shivotewa ngeladhimo shitilo nziani shote lwanziani ne wizara he matangazo shohanza shiwaniwa ne sendika ya he watangazaji shohanza shiviriliwa iliwa la wandu ikao lelo ndo adingo humdenga ni wenda ume hansani harumwe gardavine mandatepo na hizo
wandu wao watijorwaria esharia isho abonge sikanzani mwambie ni ukayabwe bwanake jahisa au kesharia shevote waboza nongoka zijatosha shangela dimuo esharia isho esendika wafanye hazi hao ya ushibirilia ishishtirwalirwa shtirwarilwa ne maana watangazaji shtirwarilwa ne wandonti pia hole wizara ya matangazo na ontu baadhi yao kamjoni kalsharadi au kaya umkontira kanti umkanti ya siasa banuka jajari loze mwana sharika antiri ambeze nongoza za siasa reshelewa na nyasi wa siasa wafungwa ha siasa rowa lo haruma ze prison rekanzuani rekanga zijare kamali rowa fugiwa malahoni hao watu wana jua watu wana mvua watu wana shughuli watu henda shughulini watu henda tangani rekando wana nyasika o ezifungoza hao zosi jirora na hizo nando ndo waladhimishi wao mfumne mfumtsanu yaho wa juma mndu yende mahakama ende ya almuradiba numinga mirani njaroha nana waja utena reshelewa na nyasi wafungwa hazifungo zidiro nando wananyasi wakane wajibu ya uruha komori wende wanshibonze warenti ze famiza hao warenti ze haziza hao warenti ze muamala za hao wandro wanti pia na mkera dirweshele rewambie ukaya zenrosoa lonizo ngarzi hanyisao eni namna wanti pia nawe manasi sirabaki hunu sharti ya tongeza rabaki de sharti ya tongeza watao sirabaki manarabaki deza tongeza owa na nyasi watawa walobonze rekangwa Tanzania rekangwa Ufaransa rekangwa o harumaze arubi majirani zilobonze lazima reshele wandu wao bonge mwana nyasi akautekeleza ikalima banu haonesa kanga sina madanda aru mada ya handani de yahusu ezitendwa za kifujari zifanyiwao baadhi ya wa na nyasi rekanga zifanyiwao wanazijana wanaume au wanawashe rekanga zifanyiwao wandoduhazi rekanga zifanyiwao ni masivili rekanga zifanyiwao ni mamiliteri rekanga zifanyiwao ni wandu walo na vamana izo pia izo jarima izo violence abange ngarijitsanganyao no wandika olelo wariji hauhabili haulani za ndongo hizo yabo ngarijunga nyaone ze parti za siasa warikadimia wafanya konferensi walane zitendo hizo ngarijitanga nyaone marengo yato ya kisiasa ikaolelo wahabili washemeza ngarijunga nyao wajautena no mhabili wahabiliwa ni qadhi al-Qulat na Ustadh Ahmed Muhammad Uthman na Ustadh Said Ahmed Muhiddin ikao harumaze mbawa za matangazo ridungu omshemezo washemeza wahabili ukarikenti badima rireshawiri ya masuala yayo abange rikahu jarijunganye nao riwambia ukayabalarishi ya lidanzi walira ngari walindao waripare au kawambago waparao ze parti za siasa ngwaparao ze makungumanya ya siasa ngwaparao maulama ngwaparao manotable rikaanza rijerewa shelezize haukaya le panzali sanga lendola kurubie mwezi rangu washemeza karituishia mbanzi udisa rikaanza jerombe ukabalarishia na singa sitiari rasi parti za siasa rezijani busto za siasa remanotable remaulama haini mndu ramkurubia hambange tiari rijeri kenti badima iliritwalieze qalu yazinu haukaya kaiti kawaida hokaya haini usiku wa hasha ritweshia ukaya ngabo mwana ya juru hilo rekama na mme rekama na mshe ngabo mndu ya tiloshonde mahala reka hafure kaka jafa ngabo mndu ya ulo harumaka militeri reka hadziwa hosiwa reka kaja hosiwa hodziwa ngabo mndu ya undi hamahala wanru ngabo ya faundani hahe ikao mfo ya hafati mfo kawaida procureur hambangu bu enquête izo zijiri handani zijiri kadwa bili zijiri kadwa raru zi enquête izo atampaka na bahaka sujua ebanu gazendele yao ebanzidwa zilwa
evanungizo za siri ezeno ngwezwe manazi tobenu ha tengweni hindi abange rika huja na siri fanya kusudi rilinde rijuwe eka miparo ile ila miparo ikawa ndio na msinadi halafu rendo tanabahiri hunru hamambo seba la ulampango atiatire watoka hanza rangu zenroso zikambiti haini mruyambe rika hanza linde abahani kaujajeti tanabahishe haini mronti pia ukasi partiza siasa ngasi tiyari rijel kenti badima rihadisi masuala ikaonde ya jirio ya huso wananyasi kaole rore kawa nanyasi rekawa na washe rekawa na ume wajuru ile au henusi haukaya isa etabati honde yada ekarishia ukaya ngabo mru harange mwanahe wa mwanamshe mwanahe ya mzaye yewa wa mahami nane hamndende mru mshe ekarishia kangabo mru harange mwanahe ya mzaye wa mahakume no mweja omozotu muhaini usiku kabla naye hata hamirange na mwezi wa nusu yaboka karija wasuli wakati wakayandu wadaze akabansi partiza siasa wakati si hukumu loha namna itoti ndiyo sisi ngasi hunu harume dawle ya Komor ritsanganyihe harumo uswarifu zenongoza huswe mkomor karsi harume yezi shanga sikinyume neze swara faina mnazifanyiwao abonge haini zijiriondo ikao heli zijirionde heli na jofanye kenga miwaziri izotu nugala di munzirem shaheni zijirio nai njoka ya ngenga miwaziri tizifanya ngo mwanama utiwaziri ya jambasile namna hiyo zenongo hizo lazima rihime riredanzi rishemeze rambetine namna hiyo abonge ngari parao ngareshelezi zao mparo wa qabil qulat ne mananya Said Ahmed Muhyiddin ukamparula na ukazi wa tatidingo hii na ukazi wa tarikhi dingo hii rijason tipi ya jerkensi haini mru yatange omtangwe kao lelo do ya ladimu yatange amma hatarjoka wasulia tikahanzana mbio wananyasi ikaundo wataua hazi ya uhukumu waishele Allah subhanahu wa ta'ala waishele ukaba laula wa amini kabla ya hazi ila mara yangu kozao nezenongo zijirio wakati wishi ya ukaya mwana wa mahamitano au mahamirandaru hafanyi waitendo itiro wote mdulo na maisha tena humu duniani awe maisha hesaka zamani rekaha ziungo rekaha rohowiyo haukaheni wakati ya joheshelewa shetendo isho yotoka hamadu wakati shafanyiwa apange hokaya mruu humrania liyo ekawo mru ya shetendo shosfanyeni mru mumrani enswararu bado suku ila ya mhurenge humrani yabo yokhiyanaku ngarifanyao au kaya ngaranzao uandikao leondo wafanye zitendwa wadozidi haini wakati kao leoze sharia zilo yabo njamba kejala bimuzibadiliwa sambi okaye kod penali badiliwa yonje mahobadiliwa shaye zaidi ndekaye namna iliyo rumilo ne namna iliyo ngenge rumilwao amdani ukaba jokaiti sombabi rahana ukaya lelo mriao tumlo kaharenge mwana mahamitanu enda fanye nsundaru au nsunne au nsuntanu ngamjao kaya wakati mlonunu emru homopirizo haku na bokatu hukumla tena dem ni mru amboka ya zenongo enamna zilio inti kawaida wande mduka ulelo guone siwa usiu wahe esirikali nane mahakama ya haki abange rikanza rambi ukaya usiwa hatunti pia rijokali ya radhi ekawa ndo wafanye zitendwa hizo wahonda na neze hukuma enamne kao leo do zalavi baadhi yabo ngari roha urume mada hiyo reje haruma mada muhimu hapo wananyasi kaonde wendesoe ekomorile lo hambado ngozinji kabisa wakati wa he kampani rije wakati kaule ndo yarenga evama na heda ulako habati mbi ngarihisia ukaya eza hambangi zozinji raha nezitendo mungo ni miendo kaya mungo nwaza nungo ya zamba amba kaya ekahanikiwa ejukumo ya heda ula Komor haini mnaja na ngujongra haz un jeune un emploi abati nirjarta na bahiukaya ye mirongo hiyo ibadili hande kinyume un jeune un chômeur njamba haini mndu ya soma itola dimu ya mrehaz awe haini mkomori itola dimu ya mrehaz noende namna kauladimu
okanga bodaula boko esho mashingi zero yo daula hamada sivaro lo daula shawa wandu wafanye jitihadi zemiadi wazire nga harumwe kampani wazitekeleze zandogo hizo hamsuiba nziro sikanzane shelezize wandu warishiliao kaya haswa tanda nywana nyasima journalist yuzambanadi shake tula bimu mndanti uzamba ngela bimu haini mdu yarenga miadi ikaya katina azma ya utekeleze ila miadi shari mladhimisha hata ya itekeleze kaka jetekeleza bongo fanya khiani wajabu tena ngamjuwao kaya mongoni maze miadi ikao ziparo rengwa de maisha ya heni usiku ya himkomo demwambia ni ukaya emanda ya hemana nyasi al-imam colonel Othman Ghazali isa le 26 mai 2021 zenatija ikahwenda anza waangalie ngojonda ukaya wa Komori wa honrana na msiba holiho ndena mnazendongo hizo zabira ukaya wakati lo nuunu na wakemzima harumasi hisi ya lauzen jio shindoni yaone shindo sha Komori enamna shilio reka volo reka zindo jini wakati lo nuunu aba haini mrujo kanzale kilo ya mabawa lazima yake na riali majana maili na miongo mitano mrujo kahanza yale kilo ya afi lazima yake na riali majana matano majana maranda mrujo kahanza yale kilo ya nyama ngelazima yake na riali majana marandaru yale majana mfukara sha ena tija ya hizo hindi ena tija ya hizo tindongo zinji kati ndabo ya kaya o wanduika ondo walona ila duani ya Komori wafanya tartibu hata waheza zenyushuru za la duani namna ya ukaya hene rushalabo nze huja hoshihula yabonge la dimoshi la watuma hun Komori ekamfi ekaya mhogo ekambatse ngela dimo huze hana mnika olelo ya uhulo ngujo waza shesa bushaheze nyileza hahe ngeli ya shide ya hulemba hindu ya jojo shida baheo la mbu ya huza ya shende ya hulembu ya la bonze huja abange izandongo hizo la dimari rijebanuri zilaani kabisa na singa riroji haku rambeza ndongo zonga rizilaaniyo haukaya iladimu ya Mkomori haini kiasi ya maisha yaliyo ya juwe ya enshi ya maisha ya haju ya juwe ya enshi ya maisha ya hari ya juwe ya enshi ya ulona maisha ya hambwani ya juwe ya enshi kadhalika boko amandena mnarijuwao wenji harumasi isi mongoni maza ndongoza kawasaidia rowana nyasi walo Faransa wananyasi wa ungamjua ukaya rangu 2020 au mwezi wa Fevrier wanjia ya coronavirus Faransa ngamjoka wenji haruma uowo kwa tufanyaze hazi za kawaida ikaule undu wakazifanya ila mishahara kiasi kaulo wado wakauliwa tsidene mnaoliwa wao abange ila misaada wakaujaniyo Komori kena ujwa huja hamande namna ikauleo do yaka huja hali itongeza maisha ya heni usiku ya heni Mkomori ndiyo maziro abange sisi ngarlaniyo haukarendo tanabahiri hundu zinji ze taxe douanière zihe yao izo taxi kaule lo kasustehi hata ila loi de finance kaule ndo yavotewa shamdu mutsojo abo tasiwi shakando ngofula ni heya gari lilo tolaria zijana wale uzijona mengo mitano likautola zijana leo ndio zijana maili izandongo hizo itongeza maisha ya heni usiku ya heni Mkomori ngayo madhalilifu na banu ngarijibi wao yakaya owanrohazi wa serikali ngo aliwao heni 25 dumwa shala ni marambi wanduka ole londo walo na ezi ya Komori ho mihono ni hawa wajuka ya kabati mrohazi wa serikali yashindao ila mbaindi yaniki wale 25 mshahara ya alivyo wale 25 hashindi hawaswili le 10 la ho mwezi wa dunga yabonge la dimuo rangundo le 10 hata joka waswili le 25 ndu ya tapale mtapale kaoti wa kawaida no yashinde ya juwe ya enshi habo yakaya kahendo l'hôpital ze ndongo zo nziro habo yakaya walibao zelinga mjoka wenje haruma o wakomora bahino wanangu wa haruma likoli za malibo na borjwa ukaya heni siku maisha ngahe yao bongeza ndongo hizo ngarizi lanio kabisa enamne kaulelo deze thamani enamna zabuliwa zilo msajaja no msajaja hiyo izo natija
zahe ela duani namne kao ela duani ya hezio bomnanyoshi itsongeza haini mronti pia ngusubuti haonokaya engujo kafanyaje hakaonjo anshi abange la bivalo niyo ngena wajibu ya hiheza haju ili ya jojo ushinda ya jibu ya la mahutajio ya heni usiku ya he leda hula hai baadhi ya hapo lazima rikomembabi au kanga jomni kanena nafasi ya huzisema suala la siasa. Suala la siasa siasa Komori ngiyo haruma ivumanti shevumantisho shandi sahadarija handani prokama deheli mjuwao wananyasi watangazaji na nyi wananyasi mrishili yao rangunde mwezi 12 ya mwezi wa Avril al-Imam ula mahaziwi zili na kume na mfukari Rais al-Imam Colonel Othman Ghazali yarenga hatua ya ulalua ye cour constitutionnel rangunde tarikhi hiyo rinjia haruma ibutala shakisharia rinjia haruma ibutala shakisiasa amunde tarikhi hiyo mamjauka hiyo tarikhi nzidu harumwe tarikhi ya demokrasia Komoro wakati kao raisi hasubuti harenge dekre halalualua ikawa hiyo kaitulindwa mru ya paro enda shioni ngeya juwe ukaya mwana eka julalua hatua yarengwa ni mbaba au mzaze mwana yula shawiri mbaba ya mzaza shambaba au mzaze eka jurenga hatua halafu waka mwana yamba ukaya tilalua ya hatua wairenga hiyo au wake mru wa mji yambe halalua hatua yarengwa no mji zote zinongo sajiri haukaya dekre yoka ijulali holi honde mkonti wa kisharia ya boba de constitution ngaboze loi rekalua ordinaire rekalua organique ngaboze dekre ngaboze arrêté ngaboze decision izonongo za kanti hakawaida dekre yoka ijulali loi haba hatimbi zendongo hizo mwananyasi kao leonde wende swe Komori lelo hasubuti hafanya zendongo hizo itongeza rangundo wakati hiyo haini ndongoze ndo anza sifanyishihe ngasimbunji ya shaka rangude le panza hilo wondo wakati kao lelo kabati mwanadamu ikao ngene nafasi Mkomori ulona nafasi ya urumiazi la haki yani kiwa zone sharia reka haki ya ujitekeleza banu badana kwa jabanu sila hamzaza he mwana tianzo wasu ya wahangu hamade namna yehumwa haidara ya haziara isi ambaka ya haini mrujoka hanza jitamke ya ziho wasia sanziho wasuya uoni mwiyao uoni iyo na ano wanazio nini wasomesa oti wambia ukaya amwenda haruma conference de presse shele kamtu ishi ya ukaya kamtu ishi ya kamtu niona kamtu jua sila hao aukarambari lahe ngari la hao ukaya engao wananyasi watende waka wajua wajoka walaha kwa jaji ufanye namna wahafa bati nyanyisha hida bonge mimi tila hawa ndonti pia kwa muda wa conference ekaito kanja janga mjojo ukaya yabamhu wa idara ya raisi handrenge ha ntiambaba hanu au kwa military waja wandrenge au heni namna ndonti pia sirsallaha na sisi kartura hufa haukayo hufa iyo kabati mjojo hita abange mimi tkanzani mwambie ni ukaya rangune mwezi 12 yao mwezi wa Avril waro ha dekre ya la loi ranguda yabo risarinji ya haruma crise politique nziro haukayonde yatongeza haini demandi ya ukayari jitamke reka haruma majumba amajuzi rakanza rende haruma jumba zime majumba ya bala rende rajitamke reka manifestation reka ya amani reka ya bala pancarte zango izo prefe yatokubali awe mamera ndabo yakaya waunokaya wakati lo nuunu haini mndu ikaole longe na hezi ngujojo urumia daraja hezi yanikiwa ya mbite naende hamu yashilie o haruma mipaka ikaole ondo yanikiwa apoge ze noti zizia oriti jitamke hamandamano hao hazindwa jeda hama bunjilio zila noti ikaole longa zirwari yao preambule ya he constitution ikaole lo de yani kae Mkomori nafasi ya ujojitamka ya ujwa heni namna unsipia jitamka rekaha daraja siasa rekaha daraja siasa societe civile rekaheni daraja unsipia ya mjitamko rangunda yabo rinjia haruma krizi kawlelo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala labda ndo ujuo emwiso wa hayo itongeza demano wananyasi kawlelo kwa shikomo shango ishobonze
wala muha hamanda mano ya lona zaidi ya mahamili ya utamba ukena mnae komori swari fulwao tinde enamna hiyo abonge rika huja hazina la he parti pendese ikawa pendese hiyo ngaijihunda o haruma union de l'opposition ikao yombawa hamande kumdede hamande sente ya he efron munganyo ulwa daraja ya juu ya he opposition rijerji tamuke reonese ukaya ekomori nemne swari fulao ngari tukiwao haukai komori ngai swari fulao habziro tirumbisha mfanya siasa tirumbisha mndu wa sendika tirumbisha raia tirumbisha mwanaitwa kayonti na bano mwambio ukaya mungoni mao mtihani Mwenyezi Mungu alifanyao dokaya raisi akaurongo anzuani hamba ukaya hesaha habilin kodo ya hahe no wandu ikaole ongo afanyao ze krim za howana neni mdu fanyao krim behera ngondo sukiyo wandu afanyozo ndongozo amba ukabonge abo batu risari riunoho haukahaini twararungo tojeshi akaba jirindongo kadakana ani zisaba hainu zirande hahama ze jarima indo kawaida shainu tindongo kawozo zozo mkinisha zijiri wakati shahaini usiku hasha utosha ukanga mwana afanya ndongo kadha ngabo mndu afanya ndongo kadha hata ngabo mndu yafanya kadha zendongo hizo tindongo za kawaida hizo ndongo kaulelo ngazindao kinyume ne ikawaida ya daula ikaole ungeste hiyo na zendongo hizo maana za jire namna hiyo de namna mahakama yaliyo haukaya kati na ishileti hizo ya ladimu ya kenisho abange ngamkazo yabo haumwishiliani haomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala emirongori yabo banu ngari yambao ili oandikao lelo ngwa uona mapoto warekebeshe rasisi mapoto jokanga sina urekebeshe roandu warishili yao haini mbikao lelo au kasonti pia azmaya hatundokaya rikena komori ya amani rikena komori ya maendeleo rikena komori kaonge jokaya sawanezenti zirojina na umoshelezani wananyasi watangazao ukabanu amanianti yoke kwa mihona na heraia amanianti yoyo kwa mihono na hoa rumao abange wala ndikao leondo wendese daula ikawa ngwa une nafasi ya ufanya haini wanzo wafanye ngwa una nafasi ya mabunjilio ngwa una nafasi ya manifestation ngwa una nafasi ya mijitamko hili namna yonti pia halafu wajwe waziye mrito tindawe akekajitamka yabokabati amani haukari waswili wakati kaolelo ekakar jabuliwa harumazemba za kawaida shanga bonzi ya zindo jina boko haini mroti pia mkudodo jitamka karina ujuwa ekomori ya hatu ikena wizani mto sawa ani wizani wa manziwa na wizani wa mmengo yoke na ukiri zenongoizo karina ukubali hena mna hiyo zenongoizo lazima zibadili abange ngari amkazo yabo haumnika ni nafasi ya huzisema suale kaolelo do mwaje ya hutajem ya uzise arumaze ndongo ikaundo na zambabana nami majawabu amiyajibu ndami ni maana ma Ibrahim Ahmad Aswali arumwe masuale kaolelo do mjo uri uzisa ngari mombeao ni insha Allah Mwenyezi Mungu ni katawfiki ya komoria hatu yende hata wakati zendongo zijiriyo lelo zike harumaze harumwezi za tarehe zido somesiwa wana Mwenyezi Mungu ajali tabirita ila mwana mshwa hatu mzaza hatu shamsia sagafu ya iona rende hatari waswilo wakati huo ya ukaya mkomori ujoka uroha komori yende bonze yende hama tembezi shetikengu roho mnono itikengu roho hamsomo itikengu roho hautawaezi ya pewi ito hanza ishie sauti ito tende sauti ya hulkula igelegele o zenongoezo zenda tazibadilihe ama amande heliriwa nao zenongoezo joka zibadilisha ti al-imam colonel Othman Ghazali amdani mrujo badilisha zenongo hizo de mrujo huja bada yeye shayeye ngarjwa ukaya ye namna ya falikinu yafanya mahamfukare ya handani zenongo ndizo wizo ya jafanya mahamira runa mahamili ya rambia ukaya 7 plus 2 plus 3 égale 2 amdani ukaya hezi sabu hizo wote ne mrujo badilisha komori Mwenyezi Mungu na reje jalie ya rere mrujo tende komori ujoka maadilifu ujoka na yirundisha hema raia haukabane ni mronzo atawale katutawalia yemiri ne minaz ne magaya shaunge ngutwaliwa na damu na mwanadamu yatawaliwa uwenge ne nafasi
ya hambe fikra ya hahe shakati omruzi lokaya utambe nafasi ya hahe abongenga rumbuliao ni nafasi wananyasi watangazaji hali mrulo na suala ya uzise Mwenyezi Mungu arnike tawfiki rijibu insha Allah jawabika wale onge jodungana ni namna le suala lijohu uzisiwa wa aqulu qawli hadha wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaykum salam. Garchawu renga masuala mararu rijibu engerje rijeri renga ya satana insha Allah. Abdallah Said. Garagos malamararu ekakabatsi wararu. Abdallah Said dahu. Abdallah Said. Yo mjolo haba preka nguji present. Suleiman Ibrahim. Suleiman Ibrahim. Usawa sawa raru Abdallah Abdallah ipina Suleiman Ibrahim. Abdallah Said. Namja batselenga unomdongo. Zona Tanzania usise mana mafundiwa rongo amba mparaoni mwedemu wake wazima ili mwane ni mpezi jiru wa rumaiti. Shaya kamsufikiri nae fundi mudini wei hakawata ke serikali yaku wakati unu haja hadaza katsurongoa. Eba katumparani ili mwedemu wake nti wazima mkontre wanu walo opposition. Sikazawa. Suleiman Suleiman Jabal FM nana Al-Komoria. Maswala hangu ngao maili hadani waziri mzamani honesabu haruma ukanaranzile tarehe 26 ya mwezi wame yo demanda ikawe kwa kanani juu eba nyinyi hauwewe no wandu ikawo do watendea de swala lingo lifikiri namna hindri manabo mndungu elo kana ngawe yani ababa sasa kutsukubali kana azalinge rais wakati rununu anjo enga wana proposition hindi engo fikiri namna je elabidi banuka waziri wahe mahakama nezabar za Kiislamu kale bishilangiro je fikiri tsanzani juu eba izo ikaho ushindi hufanya halafu leo kazi tsurumilo hauziro arilo hakati kao zone sabanu haina usikuhusha kabatsula ujiri zitindwa za kifujari zinu na bano sharia shanyumeni shinu shahaja izo nukutwa za kaida za njeziyo shabano pende moriyo ngiyo eba balakati waho ila balaika urumilo au kichaka urumilo yenga wana fikra hindi harume masuala yao hakana ikahaba amuna mabo yoke tutosha shangi lazimu wafanyishe action ya heze nogo zitendwa hindi kawa mfikirio mzifanye harume masuala hamada yao. Abdallah Msasa ministre mtulizo namna hiyo ndio na kwa banga sahara mambo ya kiasi. Na watoka politiki wa siasa. Wanu la wandu wakabano waruma la wandu wajao abaha wanu wale mafikiri ya population Comoria. Warungu mujana la warunga wale. Serikali wamparani mwende harma mahadisi. Harma conference ya hawa yinu ngo sukaya manyo na musta'idun yaujia uharumaye mahadisi. Bio mirungo mili ya politiki. Roho habana mje rangi mabukasi singa tuko haina zopi yo siasa. Shama victim de wakomo. Kananzo juwa yo mubadara ngana boroki arabu ili wale magali rais magali waziri. Yo mubadara banu matowa. Hauhozi wana population Comorian. Njara bo mahadisi. Roho harma mashama ziroan. Roho harma siasa zirohin. Ye mba mubadara mwetoa hindi nikozi yani bwana waziri ili Komori wa roho harma zitabwano nizo wanosombo kari mparani ndo harma hadis abantu mamba ukaya ngasi prayer ndo harma hadis yeze disposition wa bahalu marega indini ilo wa Komori wa roho harma zitabuzinu ye iktira yeze proposition mwafanya hindini ili harma zi infijarizimu zijirio nano harma watoto wale waona hii yam propose hindi yamanzisha hindi ngolewa ili relewa nukaya vanganyura mubadara biruhu toyiba ani haroho yaki wotania haroho yaki kuona huruma ne Komori nikosi bwana waziri. Shukran kama disohe suala ya Abdallah wabati joka mbe hanif karjapara ni serikali rendar mamadi finjaza baba emria habili mparo hadil qulat na ustadh Said Ahmed Muhyiddin wa parawan wende wa hadithi maudhu yahu suze violence resheleri tijonjari danganyihari njia rumami paromino jina
waundo wandu wa habili vangu tijibukaya riwafiki rendera keenti rihadithi ze suala za husu ze violence abonge abantina ujo hamba ukari fikiri kadha au kaya iladhimu umkonti parwa ngeheni wandu wabaleta sauri ya hao wende rakenti badima riwafikiane ekandongo za sharia zobadiliwa akandongo zindo jina zije zinjio abange hiyo ndo mparo shiribati joka confusion ya miparo miili njavumbu wa mparo raparo ni serikali shati vumbu wa mparo raparo ni mafundi Qabil Kulati na Said Ahmed Muhyiddin waripara rende rakenti maulungi yowale teze ndongo za husu ze violence zifanyiwao wa Komori rekawa wana rekawa duhazi kapati tabu ai kapati mushkili reparo ngasina ze fikra za hatu ya ladimu rendera razitangi yonde manako ngamjojibu Yesu Allahi mwana nyasi wa Jabal Tele de namna hiyo FM Jabal FM yaonesa ukaya yenga aminio Said Ahmed Muhyiddin haukaya akaure ma serikali na bahamdungono vanu sisi karna ujouri ya mno leo kamdu fulani haundu fikira banata sisi jojo para wandu wao wajer kenti hani ndo adale fikira ya karna ujo hukumu mno kabla rare jenda rakanti ra hadithi ihafanya mparo karna ujo mtumu kawa para namna kadha mparo kauri jibia ukarendera kanti bazima rihadithi ze suala za husu ze crime zifanyiwao wa Komori amdani ukaya yonongo kawi ladhimu ilitanganya keja ladhimu ilitafautisha ladhimu ilitanganya wakati la rendera kanti bazima riwafika bange sisi ntina ujua hukum au mndani ya ndongo zindo jina kati le toka waripara inshangaza ndo wakati mparo ula utojo kana suivisha ijoka ula mparo bahi nde jobu nshangaza sheka haripara ngene hela fikiri hiyo heni ranya ngene namna ya ladhimu ya fikiri haukaya izonungo ya ladhimu zishulisondu kuntipia tiwandu walo naezi tiwandu walo kinyume shay ladhimu ladhimu ipare wandu ntipia baada ya hapo nje harumwe suala ya Suleiman atende haja do pando hepen de mort sokweli hepen de mort ndio harumwe constitution shaba hatibi ketu aplikewa ila dimu aplikewa nindo era iswahe daula de aladhimu baada ye mahakim wa prononce peine de mort ngulindwa yatowe accord holi honde sharia namna shilio okara iswaita deulona grace ayende ulona ujosamihimu ikawa labda ngose jola bimurikana wakati rifikiri ebali ala bimu ya samihi tinde mwenye ya uloya ila dimu ya fursa hiyo ni kwa rahisi ekamdu ya rohitwa ya lazima sami timbada hemru au mzate wa hemru awe mwana hemru ya masuala ko ila dimurike na wakati rijuzi sakabanu habati mbinga bo ndongo boko ritoka kope ya wandu rikope ya ntifulani na ntifulani hizo kabati mruka na alikenda ukaibu humdu zamba ukanga baadhi za ndongo boko sianzo shenkeza abange amdani ukaya hiyo mungori masuala ya lazimu heli mtibaru masisa juzise ekatuliliwe mwana yala limasa mihemru rais wa daula aunda mimi nye mwana ekatulwaya yala limasa mihi rais wa daula aunda mwana hangu masuala boko lazima rijuzise haukaya engeri juzisa ribaki heka waida amdanize mushkili zinu kazajo kaya Suleiman anakuparunuzisa ukaya tiparoka waziri wahema haka maizo kweli tika waziri 2007 ngasina mahakume na mine rahunga anaka waziri ani zebila hizo tuzisiwa ntujwa kwa kujenda wakati karadhi wakati lono banu ntifanye bila ya hele panza na waziri ekango ni utajori lifanya ngo joni para harumemba wa matangazo ya ujeri hadithi shaza ngozare hatibanu nda hizo ani riti jonjia riro harienjia mahala mando jina na uhambia ukanga amemtayarifu rije unuzisema suala njibu pamoja na ukaya iyo tia aibu ya hangu mimi katifanya kosa jana tikubalile kosa nafanya asina mzee wa hatu ya karaisi banu parwa Said Mohamed Sheikh ikawa mdani ukaya
eba ilati hadithi ya mtume shambaki haruma said mabenche kamba ukaya kajati mungu wa kweli yemru yatojiriwa kahambi waze aibu zaha hesa wane helia jibiwao ekahambi waze suifanje mazaha amdani ukekanga nyina mabesho ya hanyu kambuwa ngamjonda said mabenche kamba ukakajati mungu wa kweli yemru ikao lelo ekahambi waze mbizaha katu jiriwa hamande wakati amade namna yambiwa uze nje mazaha amjokaze hadithi za mtume zofasiriwa ngamjokaze aya zofasiriwa minga mfasiri yemi rongo ya Said Mamecheki yawahaka urambi ya ukaya ikawa mbiwaze rongo ze aibu zaho ukubali ubadili yede mana hapo ukaya ikahu hambiwaze aibu zaho uzikubalika kwa ni aibu tiba hitena uzibadili benda mwambioni iyoke na ukaibu hata tikawazi wa hema hakama panza la mezi shenda tijatibadiliwa tirditi reje itifanya mezi 6 iyo mezi 15 yatulungana na kawaziri wa hema hakama amwambioni ngamitiari rijeri katira hadithi mneshelezize o mahala nakosa nitaisamaha o mahali jokati swibu ni kubali ila sawa au kari swibu abo kabati wandongosha makosa ndia kubali ile kosa lahe shamrejei ukependemo ekai prononcer wa nema hakim ngelinda rais wa daula ya iruhusu ngetilonziani ekai kai jatilonziani yabo aikaka jaruhusu yabo ketujotilonziani abange ntito ambando tawale komorilelo sha ngena ma rais wa mtendea ikao kena ukaibu imamjojo wabumbe Madina Ahmed Abdullah Sambi aka raisi ikililu aka raisi leo azalinde ulio yabo ngabo wandu hukumu la uralo hitso ikao koja hukumu ye kejafanyiwa yabo iyo dhima yonsina shaka ngwaona dhima uharumaza ndongo hizo haukayabo watia izingiri sharia kashijaste hilo inamne kao leo ndo zafanyiwa ya baba sezabaki ngamjoka radhi nsijibwe plasi hao wandu waongo ao namo garombao insha Allah hawaka tutojoka hule rikenda sina Ahmed Abdullah Sambi raisi mzamani ustadhi harumaye mabangazo ne mabango na basonti pia heni mndo akamhutajia yaje kutubilia majlisi yake bungega rombo mgo insha Allah haruma panza litojoka hule banu yaje rikenda sina yake mnono yake ne akili yake ne suya bunge wakatonga mjomu zisa emana kuka rais wa daula ngabondo wakawa hukumu laura la hitwa amjoka yanga bumdu yafanya itendwa 96 ngiyabatabaha tundayisho ngeya kaja hukumu laura la hitwa ngamjoka ya ngabumdu yafanya itendwa 2005 ngero magoban tabaha kaja wala hitana hukumu laura la hitwa hata jojo waza wandu wararu wanza shaiyo yayo masualeka olelo rijo uzisa wala wandu kaundu watawala suala hilo tila waziri wa mahakama suala hilo tila waziri wa mahakama le suala hilo mri ya ladhimu ya uzisi walo de rais wa daula ilo tikaliti hata harumu waziri wa mahakama tidami na parokaya tindo yulio lelo ilo yo kadhia baada ya decision rengone mahakim ngelindo raisi jajitamka ekara raisi kajajitamka kaina ujua utika anishiletendo kasino kufanyiwa mpaka yajitamka ukahakubali au hahara ikahahara yabonge ibakiwe namna hiyo hata heni wakati wajo wando wajojitamka amdani ukaya mboseti jibwe masuala ikiasina ilewa ngarjore ngana masuala ya saya nane kaitsokaya ababa hainonga mniko mwana Ibrahim wimru wa sharia bantika waziri wa mahakama shami professeur wa français ngamjo nuzisa wakati ronda na syntaxe ne dissertation ne texte argumentatif ne zontipia au kama nu hunu hatuhunu timpaka ndo wake juriste ngiake ministre de la justice timpaka yake médecin ngiake ministre de la santé timpaka akaila zila poste politique zila poste politique abonge zoni ke mru wa siasa ama ze vomana zilontini mabo zo la bibu zikena wandukao wanduna mutahassis wa hizo ngoli amnike mwana Ibrahim yani complete arumasu alekao lelo nja lijibu hena mnekao do majo kustajia au kange na namna ya ulirajisa alirajisa mimi hawenji ya harmenu kwa inu ya heze violence par rapport à question ya
Suleiman Ibrahim waziri hajibuha ngobana sha gamina mahalani na kanza reguraji sembana upando wahe hukma ya uralwa hitwa ikao hiyo mahakama wafanye hazao wamba wandu kadhana wa udawa kadha ya watu hata nyume libanda ishia harumera diyo mahakama wafanye mahakama wamba ukaya mwamba na udawa sha etawili yohini sharia shahatu kod penali hatu nesa ukaya ikaya mahakama watoa hukuma ya uralwa hitwa yabo avoka yewanzishia iswahe daula hasaha hukuma ile itusiwa wazirazo ne sambavi bano ikawo daishe sharia shikashi shiruhusu kaya imana haumbaba ni mwenye huliliwa ya joya samihi daishe usamihi shale kosaka litukuha ukayabala actilan diyo ministère public contre ndukada contre moi a ministère public kwa nauto usamihi ukawa ndo alone zamani yode zarhansi banu hamade namna waziria sababanu zatongeza maisha huwa komoria twao henda dabukaya ngavu wandu wa logo juu wazingara za sharia umstihilo hazo numrudisho hapo yode jotongeza mdu ya juu yake msubusu waenda honze ili angaleze buziza ndio mruhusu mdu ya juu ya juu ya sisa ndio atahimba hindu yacho sheka za logo hizo zipuza amani roha ordre social ngo trouble kabasi mdu jwa henda yode mana boko rais wa daula eka haruma sukuma na tano henda mwezi ikakaja jibu wala yabo hukuma sai kansi yabo la mru yoru milio sharia wa procedure ko sharia shahakisha penaliatu yamba ukaya hukume kaisa irengwa wandu kwa aplikao sharia wandu afishi haruma les pénitentiaires no mahalani ya hola mru atukahulili haruma muda yabweze nuko hizo rais wa daula ikaula simu ike yode nuko zimshuhulisao handani lo mkayonro wa hema raia dawe mahakama wasafanya hazafu maana sisi hunu maraia kwa lambe mahakama kwa kufanya hazao mahakama kwa kufanya hazao kakwa ni mahakama shao mahalali kwa mahakama wasafanya hazi swazi pia rishi yangarandori shile rais wa daula abendo bosi ndeka utuhimaru mwaze metiamba ukaya kamjo wana wala mtu kufanya mzaha asilina mnayo ngewano bwe hazi hawa niwafanyiwa ye hufanyeza haho anayo ndio lazima watu zisi na baba hainu nyinyi ma journaliste nyinyi 4e pouvoir na mzambe haundo vanyu uko wenje harumani rikaru maze banga munwa na mabanu ma jurist shawatsawa wakaye harumaye domaine ya ho tangazaji rakabazima rasoma bazima rabula nao na mambe procedure zonga mziki wao na mjo mzambe hele zile la kitangazaji sasa hiyo ni yo pande wa pili waheze sharia za sogeza rawafili daraja ensinu tuna thamani sidoko zinji ukaya kabati emergency zona sharia izonrago rabo nje yabo hata mru ewezo ka emergency ujokaya zinundrago mhada wangu au kahindi emergency ya mungari farao wandu wajawa investise maleka emergency dotokarto yamba nguhunu rakwale dokarka emergency shamgar lidao wandu wajeni matajiri na wandu walona fikira na rogo zinji nendo kwa wandu wakotongeza wajawa angalia kandani waangalie sharia shadani shahatu e code penal inge proteger o investisseur au que soit protéger ikake soit protéger kwa jibuti yabo aluze krimuriza mbao zinu mizero kwa sababu bali ni maisha ya kisiasa yoi zigara lo ivara maleza ngo tipia ni mahakama aboge kamfikiri kaya daishe mali namna rakantani zone sebano daishe waziramba banu warwa wasifikiri namna uka eujoliliwa ndo ya tsafaya sami ila kia rais wa daula kala ugo hayo ndo mahala ni pia de sheria zote pia shabaishe husami karuda inge bindi tuliliwa mbaba hangu hafu sijatambia mahakama kemro isimsami au mro hanu ngo mronzi ani so bya kemro ya simsami sabu
mahakama ngo kama samini wa mbunge hatayarumiwe sharia severe ilishi tujorumilwa kwa China. Assalamu alaykum mtazamo aba bari buli yao list ya saya wakamjajibu ile swala lahe ka kutsu kujakubali kara isinge naam ewa unusaka ya engo kubaliuka banahu zambaba la rumu mukaddima wa ewa banu Abdallah Juhabala anipara waziri na mimi tika waziri ngami na mahakume na minera guna ka waziri anipara waziri ya wanti namba ukaya mkumani Ghazali kati rais ani tina ndo kati mpara rais kai rais na rusuma rais Abdallah Ahmed Abdallah Sam ramba rais Kilil na wakati mara rais shabla dango nuziso yebanu wakati lo nunu ngasije ngabati mtu tuzijua ukaya wandu wakaushindana na Azali 2016 wakubali ukawashindwa Sharangu 2019 wakaushindana na makandida ntoshe la shesa bala wakashirina wandu kwa jakubali ukawashindwa kwa jakubali ukangera isi wakisharia yejo kambatindami yometra Mahmuda Zamba izuma wandu wakaushindana naye wa Zamba na banu mongoni mwaza ndongo za voti za ushindana voti nganzo ushindwa kubalika hashindwa ngewake amani shekea olandu wangu hashindwa kaja kubalika hashindwa wakabati amani wandu wao ambakati kwatu kubali uraisi wa hai hicho kauli ndio betidami kama nje kaushindana naye shawala akaushindana naye wamba kwatu kubali ukangera isi yabo ngera isi au katira isi au yabo izo ni mambo ndo kama wanja crise politique armaiti wanja crise politique armaiti banato katerlo no ngabo gouvernement bi ngizo gouvernement za Komori haukanga wa Komori wambaza linde ule rais ngabo wa Komori wamba Mustafa de ule rais ngabo wa Komori wambaza ko de ule rais yabo ngasi haruma crise batike mrujo jihada yambe abo kabati crise abonga si haruma crise no wakomori wambo Mustafa nge raisi ngabo wakomori walo bonze no wakomori walo komori wakomori wambo zikonge raisi ngabo wakomori walo komori ngabo wakomori walo bonze yabo komori yabanga sina mara isi wararu heni mrugu jida ikande raisi abo labda msenga bojo kanga imam na uwadhini na ukimu hizo ndo jina hizo ikawade wakubaliana nao wararuka abo wawende jotede uswalize mide wadhini mide ukimu hizo zirwaje sha hakika wakati lo nuo unu ngaboko wakomori walokomori na walobonze wambwera isi Azali ngabo wakomori walokomori na walobonze wambwera isi Mustafa ngabora wakomori walonda nina walobonze wambwera isi ziko iyo realite iliyo ela dimurifanye la dimurunde solution yo ngamo hata ze gouvernement za wandu wabonga nyinizo arumaze ze mabeshewe hana yezo kweli uzoti kweli zo kweli yabo wangu wakubaliwa kwa tukubaliwa hizo ndo zindwa jina she hakika wandu wao sawa declare ne maana rawasili hapo na hizo dokaze swarafa kasi tufanyishe namna ladimu shengeze swarafa kasi tufanyishe namna ladimu engemi habilio yakofanywa mwana nyasi Colonel Azali Usman hakubali ukabo hiyo problem amdani ukaka jojo kadwa suliba na mimi mwambioni ngamsubuti ni mwambieni ukaya lesu alalinunga limtabishao nimnike no ushahidi ndo ukaya kanzuani akamwali haruma hutuba rasmi hamba ukaya daula haki kwa jashinda wanzia nsile mali na janzu nsile nzuani na jamwali yawesa kubali kangabo mkonzi wamba udaula ya haki ikaungwa unamvu sha zemvualo nizo kwa tine kontroli yahe hawa kwa jashinda wa mzia sha kafanya tartibu kaya yafanya tartibu enda Marseille yaenda iho rajoone zenongoza jojiri na banu wakati Gartingodo juhasisi wandika ulenga sinandongo ratsuzo yea aramba ukaho mruhole wanganu izo tinongoza hunu yeho mrura lo hitwa ruma kamilitere nde yaziwa batina uhoso wa batina uswalizi wa batina ufanya zenongoza lavim yo haki namnambie yehukume lonziro endo mruka ya haruma domruka haruma kamiliteri umdia ladhima ke haruma hifadhi ralo hitwa
yone zilo nyangu ndo mdoka prizo ya tolo prizo hata ya haruma ka militaire ndi aralo hito zilo nyangu ntafadhali babanu zembi ekanga bombi mbili ngabo mbinziro na mbinyangu zembi zifanywa ne serikali ngizo nziro mara alfu rahane zembi kao lelo ngazifanywa ne maraiya haukaze zembi zahe maraiya iyo natija ya home swarifunai ya komori swarifulao shenge so ekomoringe swarifulao na mnaladhimu haini mrungu ndo haki ya haki ibanze nuko za joka nziro ekabora tsaharende haruma foyezi za moroni rendera fanye bunjili gendarmerie ne polisi waje wakea barambe suri fikirio ibane tambwili wabo ndaho ha yeho karambe ukanga rendo kartalara fanye bunjili yabo hojo habo tasiri hunde ye ma military wakabo wakawenjira hano mtsanga ulo kartala riju habo rije ajao rihunde emagari ya kakanda ni pia yazingiziwa ya balaya nilindenda damina razida yabunga mdoloka buga amani yabuka bati amani na banu wanzo amani dasi ezangu ntsina haba ndongotizo na zamba ezangu ntsina haba ndongotizo na paro zamba na enda na fanyamwa hawashiva amjorongo halu kanyindo jina kamrante kanga manzo amani amanyini nyinde mloniyo nyinde mlona mizinga nyinde mlona decret nyinde mlona arrêté nyinde mlona décision na banu si wallahi alazim kartu hanze komoria hatu ike hamande Libya lelo ike hamande Iraq ya lelo ike hamande Yemen ya lelo izo kartu zihutajia ngari hutajia ukomoria ukaya heni mwana ya roha enda bonzende yasome ya rejei ya jia fogele komorinu hauka mongoni maze hatwari zijirio harumuli mengu hatunu amwambioni wananyasi mtangaza lokaya watilwa bungu la ukaya heni mwana mkomori ya soma atije komori yokatwari karna ukaga na komori maudu kenoka na komori maudu iyo heli akaya ikande ni mwenza mvu yakauroha haenda za shabahati ni mwenza kili ni mrando doktora hema rokungo do Faransa mrando ingenieur hema rokungo do Faransa mria ya kashini ngusingana de Faransa abo yo khatwari ya zile brema ya emergency of metso هل يستوي الذين هل يستوي الظلمات والنور hani ekasi singa sarmahiza abo karna uto habili emergency na emergency inuti slogan shazino zitendwa ezitendo izozo handisa amani zija sharia zija maendeleo engewandu wajo wasuli yabo abenge garbao list ya vili ya kuishilia wananyasi ikao do tangazao akabaleka sauti he ambabi wandu onsipi ya ujazibia re masheha re miridi onsipi ya ujazibia Mihonu mira re tusiwa abangi yomine na tutoina nga yomine Mjomba Sule mjomba hizo Kamal Said Abdul Ngabewani Sharan Ahmed international naam famza baba kuma actualité inaana maswala waidi wa titi shaila mwando sijojibiwa ingi razida litibu razida wala katika conference razida uyimana nyasi tafadhali razida ya vumwelelo lelo wekanga bonjo karengo kenda mi razida jado cha loli ya shauti sore baso tipia skuti razida katika conference abo muziso zima ba muziso mai Banu mimi ngamipendese Union de l'opposition mi Front commun Front de libération haini mnaijibe urewa no tumani hazali ya ruharumezi ende zahe kwa jimrwa jina emruo ya bongo fanya hazi ya soto sinsi abangele swala la razidanu ziselo bamjoliji marhaba menji hamao wande wahemaisha mwisabo kanga maziro sha wanduwa hize meli kaunga wa Tanzania onesa kazemeli zao ngwazi yao kazina uja kumole hazila nushuru ikao duware mwaozo enyu opposition nga proposal na mnaje haukana bandu ya hemara yoso mbaka
ihaze hanyu na mtswaba azalia lawe mjie shaka mtina proposition Zade zamando na laweri. De zamando. ila kalwa bili mwani saboka ni parti ambao PNDS enu parti je jua je ravi je PDS je serse mwendilo na kanza razidani jibu liho ngeabo sha shakalo minimiser participer de la dunia. andi mamba kaba hasisa shiri Keriji bwanzi mazima. Keriji bwanzi mazima. Mzima na. Au bashi vanuye rizamba vanhu ukayaze omuhezo zenyushuru itsongeze maishanga yo madziro yabo nyinyi opposition mjo propose je nyushuru na zisihe ndio proposition hatu karna ushida rizisisa sisi shangara mbao wananyasi kao lelondo walonezi ya komori homi hononi hao trop d'impôts tu les impôts yo kabatina mnazinji trop d'impôts tu les impôts yabo basayinu kwanza oje nyushuru zinji zemelizoka zinahuja ekazemelizoka zitsuhuja yabo ngarafanza kabati shaka haukaimba ile tumwa bandu kenda ulitosha idawla hatu mongoni maze ze dawla fragile harumando kamanda hizo haukanga depende hakuna za importation abonge kazemelika tsuhuja yabo kabati shaka abonga rendo haruma krizi ya saa yabo zinu krim zinu gazihanjeza hakakabati mndu kananzaya yajokanga boduka lilo na madini yalale afe ngudwa livunza izo ndizo ranza awara ndoro wasili hapo manzoro wasili hapo haini mru ujokana saya ya ngulo mhono yo kana ujobla umoyo mhono kangwanzo haeshi abange abo e propose hatu ze taxi na zisihe kadhalika boko ze taxi zinji kazitu heziwa sharia shasimi gozi shamvu baish wa mashabibi wananyasi ikaunga msteiza nongwazifanya wa haruma mji mzima mongoni mwemi jehema shuja wa Komoro wapara directeur de douane wa hatu wende wakahumfereshe wamwamba kaheza tena ngo yo intabisha sina mambo mbunji bayo haki sham mji na tena mji wa mashuja wa Komoro ikao mongoni mwemi ji ya honda na kafatiro au kawara lo mwana hitwa bure batina sababu wapara et directeur de douane wende wakamwambia ukaya je suis chantu kubale dina wanza triko je suis Kamaldin Soef je suis Kamaldin Soef hazifu baza kazirahafu wananyasi yenye bwana nzaya shaka zinaulawa zenzaka zinaulawa hina mnai abange lesu alailo mdani e proposition hatu zenye shuru na zisi kazi nyishuru kazi jasiha yabonga rendao haruma daraja ijoka nziro aukeka tamba ukale umro za serikali le 10 du mois ngundi hoe mapesa hii sababu katio hata ujorengo SMPCF ngo si swabonti ubo kuna wa hata urumia ezabili ebane pentese inuhamande jua inuhama serse ependese inuti association culturelle yependese inti syndicat inu parti politique ze parti politique harumwa haki na zosawa ngabo za undabahati zilo na ruenji ngabo za undabahati za rengayezi kwa tina wa rengayezi ngabo wa undabahati yonde halisha iyo parti politique ikao mimzima mongoni mo andu ikao lengwa ishangiri yao yezali haniha hakafala rihunda rikauta ninga joka ukaya exception karja shinda roundabout hiyo ikana parti ambayo FNG yungu hambili ngabo FNG ngabo pendese abonge yo parti ikawle lo ndio na tarehe ndio na ndo tarehe ndio na namna unti pia yo parti ama deze parti shayo ti parti bana heze parti hawinji wa wandu yo ti parti hama deze parti hawinji wa nafasi shayo parti soneze parti heze fikira nele dina nenezo ngozo tipia za ufanya insha Allah ngarombo Mungu ze parti zende hata wakati zikena zembiho za heuha shango juo kaya zenyunyi zembiho zoti sawa nyanronga eke uhasawa na gawa yule heli ya hayati namna ikaule ndo fanyiwa ngari shili yao masuri Tikahanzani proteger mwana marazida shango joka wa imbasuzi ambani keradhi ni mnike dakika 2 ngutofanya tandaru shawe webaho kana ladha hanza ushile razida rongo borazi bon assalamu alaykum dani do tsuhambatanga mjoka ni parti zima zonti za opposition awenge wanacho bakaba nutsi harmo IPDC ngamarmo IPDC
yo shibinaji na mega bitakoruba ki unaelewa ba yake donc chasi ufanya ziba zima si parti nzima mgwaja laona waka washindi wa beha kandida wakati wa bira mko ga besha doze point hiyo sisi sawa nao watinapata shabo aja masuala la husu maisha joka mbesi aburipo mwa ikawa ndo amanda sisi tukarabanga runguleo opposition waja suala la maisha kalishida rapport éclaircissement nyoti pia manga mjua ngamrambu wao inamna kaude tsie disiwa unaelewa donc bano maisha kaundo ya hea baisha uvumbu wa kote nzima baisha mono le roi imana banga bo roi ulio hunu mona tusuka kufanya fête de douane atoka kama mfaume wa kamili wa Kamali Sefu weza zinstale ho la douane mngwai watina sharia ntoka uyon zineleza wakati mwinji ukaskanere banata mbengi bitwara maskanere mbe bitwara maskanere la ukana kejabira ngebisiwa conteneur ya sima roti pa jua ukayo sima ngebitwara maskanere yeni ni wa ushuru zanzo zilibwa mazeno zozo abasanga mjua uka fera shuma chaka ufami 350 majana maidi na mengo fukari ekango shipariso ngo shipariso majana marara na mengo bilandia na wasu utaiza madouanier endamba ukana ema edouani ke jabadi zondrab edouani badili ihea kilo yanku au ya madawa ya kofa rajana na mengo minane ijangio ra majana maidi na 20 majana maidi na mengo mitano ni maana za hea dize ushuru za jaya ho la douani harma wakati lomo donc awati commerçant ujo commande ba hindu yake kai hundu na faida bomdo mjinga mana serikali batido commande da kwa serikali souvent ula hasara wende mana ndo taberna majamani zo rangu wakati wazungu wakanzanga mizeze zatu zinu y compris comment wanu wajatie pass programme d'ajustement structurel chez programme ngajini chamde mwanzama ngali tena bala hoporo ngabwandu waidi wararo wafanya uhazar meporo ngabwetwani waomo de dhulma yenku ifanyishi hao yao amwa mutiki ngamjoula kangabo moroni terminal wawandu wa jeni walona mazala yala neze grisila wa jusa wa bahwao shanga boeporo autorité portuaire wa eporo uo diatsongeza bo alpha zemelizitso huja mana uo hata media la Dar es Salaam ya jitio poro endati ya taxi ya 3 millions 4 millions ya tudiste wabanu harifa nilo remorque amaida douane remorque ya rohorwa hata media tuo poro yo taxi atsukawe existe donc automatiquement ye munye melika na ula hasara ndukabanzo wanrwano wadondi kwa responsabilité zao ekane o ewahedu ani havumbulwa nani wa poro na vumbulwa manao rwangamiza watsongeze maishansi pia ya hea mazeno wozonzi donc ila shaka shaye shishanga zao anzani kaze kifu yabo wanu bahawa ambao opako na mwarejei barika wao na kaushe meza wakati hiyo ikana Mahmoud Sebe Shabo Azali yanzoa fanya njeze dhulma arma inti afanya hivi ndio afanya tatu Mahmoud Sebe basanga bundu jina waluya waruwa ngoma sumu mkumu kwa turongwa kwa tsoma mango tsukoyon donc nyinyi ma journaliste na mdemo tsahe opako mwauzi seze ngozi jirio ematajiri wa Komoro la rado amba matajiri mana warende hama maskini hili ukonga mjoko warende hama maskini je suis à la bouche opposition shekari wasudi wandu wafanyaze ngozi ngojo hukumdo rijuena na kabla kwa wafanyaze ngozi wazifanya kwa ngabjo kwa just fanya ngabjo hukumu reka wanza reka kwa janza usoni manana na garanzo deuda ya hadi donc ni mdia fanya na ngela lazima hukumlo usoni ndatujamba kana maudu nsulinda mdu ya jana mbio kana bala ula mwanama na bala kauliseja opposition kaja kwa tursaidia mana tursaidia opposition ou saidia do saidia maranya yode mane maranya ontipia opoza wakatulo nonu do dhulma ufanywa ondwao ra seneke do ratofu mazina abengena mrejewa upako mreje chambre de commerce mwende masukuti mauzise sheka mwasudo ondwao na msema masuala za kweli mananyi masuala hani yuri beshasi si opposition aufikiri kama la ngardushda jibatse rambe rungu za utsongoza jende ngwari fungwa na jwari funge beskatsina jana mafungwa ya bona shamo wa sudi comme suiti wa usisema so alikondo ala dim donc ni babiti na sonkanza nambe da kai husu maisha ya Komori na soti pia ngarsema toucher yo lo touche tidem Komori ai tidem fanya opposition bai
beshe mwishi azali asikutambara hiza mshahara rwangi wo mshahara avancement quand lui afanyia ngamzambo ndondo mitsi fonctionnaire ye fonctionnaire ya hunda avancement ya za kweli ya hunda avancement yiji ya hunda shimina maziwizili na majana maili ziwizili na majana maili na ngamjoka wanro wengi wa Komoro wo mshahara ziwizili na zikume na zili ya kwa nje zuaradi ngara majana mara yondongo ya ufari aweshelezi za ngwaja ya ministre ngeba ye grandisieri rumilo arme fonction publique et que mangungiyo njema yo ya 1958 azalungu sikuta kitwar mofari wakati kao harumuyezi mahamfu kareban ajaba sainu harumamitsanu ise rogozo peka chudezirambua alodomba kati hezemishara izandawa shiwina maziwizina na majana malida hizwa menji wode hizwa menji lito maisha heza kanamna je na mdemo atsahibe de hasi yani makauladi mdoifanya ndodo jwa usema swala yani watsinamba tabutso kauyo Jomba Sule Haibe FM ndongo maswala yangu ndio maswala mtiti unasaba maswala tibao kajana kwa swala titi ana bone sabanu kaya madanda armeza kabanu amaruse maswala shari salangu cancel kensivan ye planning ya hani njoko shinda mfanya hata za ngozi zile hani hindi dazidi zote de maisha ne violence pomhara ya ukayara isi anzali katira isi rangule vensine ye planning ya hani nyinyi de opposition de chama la hani nyinyi ye planning ya hani hindi ya musu kwa nous ngojo kaya plan ya hazi yoyo kandi ulone hazi banwe zingio mihononi ya mru tsindasi ani karna ujo jaba njerman bia nyukaya ngasina pla ya usisa maisha mai yaliyo shasi tiderlone pouvoir banwe hazi ya hatusisi opposition utana bahisha wale ka uleondo walone zio mihononi ukazana ngufanya uzinti de namna hii shabo labda wakati hiyo ngojo swala hilo ngojo nusiso wakati ikaolelo siderlone yes dabojo jamu sekenga mfikiri yoje ile maisha ya shashi ya kemen ama ini haiza violence vanungari lidao mparo rapa ikawa mparo wa hata nyinyi majournalisti ngamjore ngafungu hauka nyinyi mhundu bahati nyinde mlone mabesheo ya heza ndongora ambao sontipia rijeri tsangani hebadima riwafiki mimi tikata basuala banalamba lokaya mimi ifikira yangu ye grace ila di mwikene mbaba he mwana aralwa hitwa au mwana wa mbaba aralwa hitwa wende ila di masami yonde fikira yangu mimi shati ndera iswa he daula raisa he daula wongo jojo kana ze grace za ya mande heli zindo jina amma wa mndo aralwa hitwa amdanize nroso za heula mwenye mndo aralwa hitwa jomkinishi akamunga monondo jomkinishi akamsona ndo sheyo mungo ni mami tango mimi na jotanga au sisi na jotanga ekari waswidi wakati amanda huo abange ye hakatina solution kaya ye maisha nuho si hai ila dimwa si heje wakasiti derilone ziahe edaula mihononi insha Allah wakati twale huo ekaija gamjo arjumo mweleshani ze solution bali na bali ikaulelo ama kabati nongozi ndikati dotokela limuze taxis si ino 3 millions yala vimumdu ya bala meli ya bali ya majimbi Dar es Salaam ujabane ambongo nguzitoro yeladi munjamba tito ushuru shati de daraja hiyo sino yabokilo ya majimbi ndoka relishiwi kabati mdu joshenda hule ke majimbi yao yaja haukaba heula mwenye meli ulatende joka uliva ushuru ushajo ka uliva ndo wenyiza biwa dojoka uliva ushuru huo na yonde heli ze ndongo ikaondo zikao mwananyasi kama ni sele swala ni naam na masuala mai lazima waziri kwa vumbe mara kisia walio almwentiu walonamo mbazali mbaziko Mustafa yasha vumba mwini tujua kama nyati misoni au kati alea vili duka ya ani samrongo wa banu rejanibu umojara nyinga mtunga mbaya kamtuta hadila banu yezi ekangendo shari onwirenga shari kangendo habaya onwirenga habaya changamtu ndamba kaputanza baya kamtunda ndo wako banu nyinyi
eka kamtuta mfanye denga nyitayareka mbakibana hata 2024 mjamando harma bote mana buzana ngondi zozo mbili mfanye mrenge hamvu kaingyo hamvu haumode harma bote kangyo shari ebani yonyi mdunga ondai Amniko Ibrahim abawi mroshari ya dise jawabu engenje ni mtimizi se wakatila rito fati hao kanisa harmo jawabu yahe Mandela miongoni mwa mafundi wa huu wa kisiasa wa bila Afrika rawaishi wankarji otsi tinde dinara mbo hadisi na si miongoni mwa usiku ahojiwa kwa conference de presse namna hiyo Ukaya c'est le professeur qui détermine le moyen de lutte avec job yahe ka clear ka na vala yeye miongoni mwa fikra za ya kanizo ro do msaho lazima usikubaliwe do msaha yezi hanafasi namna ukera yati kosi sindaye manera kama mona kahali usiku de prison usiku kama waziri de prison kama razida Mustafa wala mrashi prison asabu sha wala imanasisi rajitola alfanya politiki do hifadhi raia yaboze bilo zahatu do Ukaya wazirasa tabantu do Ukaya risikubali rirendo mvu rende harmo mbana rende riwana bala makutukutu rende riwana akaka sina missing kabati mrulona mzingao hahe kati lokandani yabo bokarijuse wa ndure de harmo bana hamanizo nabunga rando rangamize wala rando wa rungu jisi karti jaruanda wa familioni wanda kimbabi jusi mmono Senegali wajua opposition ndungu atwende afungwa opposition mvu shemara yawa wazia wambaka kwenda jusi madari ya dalale karucha hasini aziba onti yani harengwa ne mwana ka we mwana mtsame raia wao nezeru hizo ni mtu asidu kwa daza shasi si watu si wangu wapendese kajahe mikrolamba ukana henyi mwana pendese uloba hanunacha lesile alasi ya lazimu miongoni mweze solution refikiri yo lizo ubadile maisha wa Komori do kama na mkomori yaelewe yesi ya sahilini egarantoro wasili ndava batwe kari wasili harumwizo rikubaliane risteze sharia ra kubaliana zo kazende sewanu mtije banga mozo nikene nafasi hangu na biawe ni mtu bala melujao na live 5 million au na betani na mwanzo nikena nafasi ya utande deza kantonda mwa msharangu ba mitrektor zwani gebidu ka 5 million au 10 million sidina mnai kubaliana kambu kadha kutofanya hazi kadha liwamba hebu kadha na tubaki hapo e utobala ba hebu kadha haja hiyo miongoni mwa solution za ulekeze maisha wa Komori za utekeze amani hale dara siasa ifanyishe hangu na nafasi abonge sisi wangu wa siasa kariti kubali lonzi ya ni mwezi somo hari mwezi karna uparo joshemeza mbada ribali mizinga na zonole rende au kahastwa sisi pendese dar amilio Ukaya idha altaqa almuslimani bisayfihi ma falqatil walmaqtul fi an-nar ikawa islamu waili wa kambarana hasilaha yabo reyaula wa mron joka kama wa dhulma tumaikler sisi Ukaya haukabale ya uwa ya ulawa hakana pupa la handa ya we ya muwa donc abo sisi karnanda Ukaya mimi simuwa wa iba ngundi anubia no humbi wao muwe paska njia harma bwana na hizo yofono ya hanyo hivi abange nduri kusere nda hakoze bwana sirelewa kanaenda bwanani na ina mke maki kana upare mara yawe ndio wabalezo node ndio na muziki riono ya balabwe eza mhungu remzi sana neza masi. Assalamu alaykum. Kuzisa suala ya bona Ukayati kavumbu wa maraisi njavumbu wa Mwenyebaraka sexuali Mwenyebaraka kajamba nge rais wa daula Mwenyebaraka ye presida wa SNTEC jabokonga bo presida d'honneur he parti hangu jabokonga bo president d'honneur wa Kata wala wanu wavumbulo wanu mitide na mbani ndo maraisi samba ukanga bo Komori walonda na walogonze wangazalinde ulo rais ngabo Komori walonda ni walogonze wambera rais Mustafa ngabo Komori walonda ni walogonze wambera rais Ziko yabo renjia haruma crise politique la demare kunde yesos yenye opposition nga msingo hanza yezi
nabo waloni ngo arumia gozi shamvu mana mtsorumia gozi shamvu ni banu etarikh ironesa ndani wanje harmwanyenyi mkalikoli msomo enamna Gandhi ya libere and kaja bala mizinga nda wana no libere and enamna Mandela yatowe apartheid Afrique du Sud yani meni ndani wanje harmwanyenyi mkamzala na Mandela kaja bala mizinga nda wana hata kinyume hamana nemru mshahahe Winnie Mandela haukemru mshawatu humlokaya harenge fumvu haruma jarima haruma crime ikasababu wa wamani apange haini mndu wanzo komori 50 ketu ladhimu yandalie nkodo haruma rishia za nkodo zakao katomsafu mwanasdali na wawizo karjazi wanasomaru mestareh apange karja jomba Mungu enkodo yoyiji cha ekari wambo itijeke na huja gejo henda heze ndongori fanya tuenda rengo zifanyao na mama mbioni mongoni mwaza ndongo ko manadamu yakashindu zisubiria madharau mongoni mwaza ndongo ko manadamu kashindu subiri madharau shandongo pia mrujwa hibiwa zemali hasubiri mrujwa ufanya ndongo kadha subiri sha ekamdu hadharaulwa ndukashindu subiri Rabbi hadi pia ukambe na ikenche na ikendemevu hata sheke komelwe mwana yokeshindu subiri abonge rijomba ekomori inu ike komori ya hundo ike komori ya mfano chama nazinji wakati mdukazi andalia wakati mwinji mdukazi andalia shekazi ja ngabondu boko ukima wa wananga bo kobra mbio ngabonge sisi zorombao hautimizi dokaya kabati shaka ike komori inu kejare wanda karijairi andazi haraka karnauka na komori na banga bondongo boko ijo mkinishaka kama tuzidunga ndondo wandu walioshibani wakati lo nuo asiasa ngo zaidi ya jana sho wenji wao ngwarengwa unzuwani ngwarengwa masihu wabe hakoki bakaka baka mruzi juu yotoka bajirimna kafuyaji na bandu wajua wao juzira mbokari ngabo mieniza ibani za fere za heze mienizi ibani ziniko mila tumuzi juu ibani elu janizo ndo hatomu soba parukaga rilare marafali 15 karija paswa mpira kabati mru ya puhamvubwe badisi ya sasa humo inaferi abanga gare mshukuri yao oni na humwombea yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mnikeni taufiki ukai hazimifanya wenu amambioni inu zaidi hizo sisi rifanyao omsangonye nyimfa mtsanga wa harumeda ule hatu ngo zaidi ya hatu sisi akaze fikra za hatu nyende mzitanga zao ze fikra za walandu ulioshindano nao nyindi mzitanga zao Mwenyezi Mungu tujalia insha Allah rikena mori wone komori inu evaga ikena sharia ikena maendeleo ikena maisha haukaya heni wakati zembiza data za hondesome ya bozo tosiha وأقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Namshukuriyo ranyi watangazaji, namshukuriyo Rwana Nyasi waje washangiria. Mwenyezi Mungu ajalie insha Allah Komori yenu ibadilihe asalama salimina ya abo yornike fat Abdallah rike fati tafadhal narudi hidayah ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم والي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا اللهم والي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا اللهم والي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد.
yabata mpaka da bantu waangalizi watukufu mkaudunga hanzia za hii Al-Komoria ambayo matangazo ya hisite Dr. Panturano na nukta ya rabu, nukta ya siasa